мардуми тоҷики мо пеш аз ҳама гӯянд салом. Мо низ бо эҳтиром аввал бигӯем ассалом. як бемории ваҳшатноке ҷаҳонро фаро гирифт ки ҳанӯз духторон тиб оҷиз аст, роҳи наҷоташро пайдо накарданд. миллионҳо гирифтор ҳастанд, миллионҳо ба ин беморӣ. атрофи мо пур аст. ин беморӣ ба Тоҷикистон омад, расид ва рӯз аз рӯз авҷ гирифта истодааст. беморӣ то кадом андоза ваҳшатнок аст ки ҳатто ба шунидани номаш бадани одам мурғак медамад. ин ВИЧ СПИД. мардуми тоҷик, эҳтиёт кунед, эҳтиёт кунед, боз мегӯям эҳтиёт кунед. рӯз аз рӯз ин беморӣ дар Тоҷикистон афзоиш ёфта истодааст. дохили мо ҳастанд, аммо мо онҳоро намешиносем. вақте ки фикронии ҷаҳониёнро шунидем, як шиёр доштааст. ҳамин ба хотире ки худашонро танҳо ҳис накунанд, биёед як қисса мегӯям. рӯзе рӯбоҳ хонаи як марде ворид мешавад, мурғони ӯро ғорат мекунад. сари чанд вақт меояд, мард хаста мешавад, қапқон мегузорад. қапқон. рӯзе рӯбоҳ барои мурғ меояд дуздӣ, қапқон ногаҳон аз думаш меқапад. ҳарчанд талош мекунад, аммо думаш бурида мешаваду худаш мегурезад. ин рӯбоҳ бедум мемонад. вақте ки мебинад рӯбоҳи дигаре ӯро масхара мекунад, мегӯяд на, ман худам думамро буридам. ин як кайфияте доштааст ки ҳеҷ ногуфтанист. ин ҳайрон мешавад. рӯбоҳ мегӯяд чаро? мегӯяд роҳат дар ин ҷо будасту ту гашти бо он думби калонат. ба ҳузур дуздӣ медароӣ, ба ҳузур на гург меқапад, на хирс, ҳеҷ коре. як чаққонаке ки мешавӣ агар думатро бурӣ. ҳамин гуна мекунад ки он рӯбоҳ рафта худаш думашро мебурад. доду фиғонаш ҷангалро мегирад. ин филми тасвирӣ, ин ҳатто мултфилмаш ҳам бароварда буданд. ҳаст, тамошо карда бошед шояд. вақте доду фиғонаш ҷангалро мегирад, меояд назди ин рӯбоҳ, мегӯд ин чӣ буд ки ту маро гуфтӣ? мегӯд акнун хомӯш, хомӯш. акнун мо бояд ҳамин корамонро идома бидиҳем, то ки дигарон моро масхара накунанд бедум гуфта. ин беморӣ ҳамин аст ки то ки ҳисси танҳоиро ҳис накунем гуфта кӯшиш мекунанд. 2018 сол як занро ҳабс карданд, ба 2 сол аз озодӣ маҳрум карданд. дар Турсунзода воқеа шудааст. 10 мардро олуда кардааст. 10 мардро. аммо олуда кардани ӯ ман намедонам чӣ сабаб буд. ман худам хулоса мекунам. шояд марди ӯро олудаи ҳамин беморӣ кард ва партофту рафт ва ин зан хост қасд гирад. нисбати мардҳо дигар нафрат пайдо кард. хост ки қасд гирад. шояд аз ин сабаб баромад кӯча. ҳар марде ки хост ба ӯ ҳамхоба шавад олуда кард. ҳар марде хост. мо хостем як рӯз кӯчаҳои шаҳр барорем, як духтарро гузорем ва дар ӯ як нишонае, як стрелка мегӯянд, нишонае гузорем, гӯем ки ин беморӣ
ویچ سپید است و ببینیم که چند نفر راضی می شود که با او هم خوابه شود. نکردیم. میدونید برای چی؟ پیشکی جوابش را میدونستیم که چی می شود. کی میدونست که چند نفر را آلوده میکرد؟ دکتران میگویند بیشتر این بیماری به همخوابگی میگذرد، علاقه جنسی و بعداً دیگر و دیگرش از سرتراشخانه و لزوه و جای دندان و اینها خیلی کم است، اما اکثریت علاقه جنسی. برای همون جوانان عزیز از شما احترامانه خواهش میکنیم که همین دکترها فقط پیشگیری کنید. میگن تمام، یعنی که دیگر راهی نجات ندارد، میگوید پیشگیری کن. حال بعدا جوانان ما که هر دغلتر هم فهمانیم گوهخوری میکنن، با چپ و راست میروند، بعد میروند نزد اپتیکه ها، از اون ریزینکه ها شر میدارن، پرسن میدارن دیگر حالت نیست، بعد میبروین و اکثریت میبینی که یکون حالت دیگر خیلی زیاد است. برای همین پیشگیری کنید. به خاطر یک ذره چیز زندگیتان را کلاً ویران نکنید. همین بیماری نبود در تاجیکستان. پس از کجا پیدا شد؟ کی آورد؟ مهاجران رفتن آنجا، هر کسی که یافتن خواب کردن. خیلی زیاد است. برای ما می نویستن تا دیروز ما برنامه نکرده بودیم، اما امروز وقتش رسید که برنامه کنیم. میرن هر کس که خواب میروند، بیماری آلوده این طرف میگسلانند. دیروز در یک دهات یک زن را بردن، زن ارگانیسمش نازک است، زود نابود می شود. گرفتاری همین بیماری بوده است. حیران می شوند که از کجا یک زنی دهات، فهمیم شوهرش در روسیه بوده است و مرد همسایه هم آلوده همون چیز بوده است، به تیریزه می گذشته است و به یک همخوابگی برای او گذران. دیگر تمام. دومش رو خود خلاصه کنید. با این خاطر خواهران عزیز، شما وادار هستید، شما حق دارید و شما باید طلب کنید که وقتی که شوهر شما میآید از مهاجرت، او که مردک جان، اکنون من میفهمم تو مردی، هر چی که است بیا رویم یک از تشخیص گذرانیم، یک روی خط بیارد که به خاطر آینده فرزندهاتان. چند قدر مردها نامردی کردند و زنهای خود را آلوده کردند. همون در کامنتاری که اطراف این خواستیم گپ زنیم، یک جوان به ما نویست یک مرد از خارجه آمد، نام نگیریم خفه نشوند، از برون کشور، زنش را آلوده کرد، زنش مرد. باز یک زن دیگر دادن، گپ نزد، خاموش بود. اون زن هم کشت. یک زن 3 زن را کشت، بعدن خودش وفات کرد. آیا این خودکشی نیست؟ این خودکشی است. حتی در تاجیکستان حبس میکنن به خاطر که دیده و دانسته او را آلوده کرد. و اگر که در شریعت بگیریم، چی یک تیر پرانی، چی کارد زنی، آدم کشی است. آیا نمیدانید که آدم کشی چقدر وزنین است؟ یک آدم را نجات ده گویا دنیا را نجات داده، و یک آدم را بکش. بفهم. برای همین گوید که مردک جان بیا از تشخیص گذر. آخر جوانان، شما برای کسی لازم نباشه، شما برای ما لازمید. شما یک کادر تاجیکستان هستید، یک متخصص هستید. آینده همه این چیز در دست ما و شما از جوانان. برای همین من باور دارم، چون گفتیم اگر که یک خانمی همی آلوده را حاضر سر دیم کوچه های شهر برایت، نیمی مرد را آلوده میکند. یگانه چیزی که همه را سرش را تاب میدید از تمام نوابسته از آنی که کسی نباشد، این زن است. هر کس که زن را بیند آب می شود. کسی زن را بیند آب می شود. با این خاطر می گفت که طلا را آتش آب می کند، زن را طلا و مرد را زن. برای همان احتیاط کنید. باور کنید پس از آنی که یک
кору ҳол шудед, худатон ғами худатонро нахӯред, дигар ногуфтанист. нафароне ки дар ин беморӣ гирифтор ҳастанд, мо ба ин барномаамон шуморо гандагӣ карданӣ набудем. яъне мақсади мо ин буд ки ҷавононро битарсонем то ки инҳо нағиҷанд. аммо ин маънои онро надорад ки мо шуморо аз давра дур кунем. ин беморие ҳаст ки ба салому ба нафасу аз як талерка хӯрдану дар як ҷо ин чизҳо намегузарад. яъне сабабҳош ҳатто мегӯянд ки ба хун инро дар кинофилмҳо тамошо мекунед. ҳамин рӯзҳои наздик давоми ҳафта 3-4 филм пайи ҳам мо навор гирифта истодем, худи ҳозир навор гирифта истодем. муфассалтар дар атрофи ин филмҳо хоҳед тамошо кард ва тамоми телевизионҳо нишон медиҳад. ва ростӣ ман бисёр хушҳол ҳастам ки ҳастанд баъдан ҷавонҳо, баъдан мақомотҳо ки ҷавон ҳастанд, дарк мекунанд. ҳамин чизҳоро мо беҳуда бе инҳо ҳам мекардем, оҳиста оҳиста шояд вақт, аммо моро фарёд карданд, гуфтанд ки гир, барои ту чӣ лозим аст? маблағ лозим аст? ма маблағ. телевизион лозим аст? ма телевизион. ҳар чӣ ки аст гир, мубориза бар ва ҳар чӣ бештар метавонем ҷавононро аз ин роҳ баргардонем.